بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات قناتكم التعليمية بأمشان. إن شاء الله في هذه الحلقة غادي نخدموا تمرين في الديناميك دي فلويد بارفي. كانوا وصلوني بعد التعليقات من الإخوان ومن المشتركين في القناة أني نخدم واحد التمرين اللي نشرح فيه دونك لي زيكواسيون دو نافي ستوكس. حاولت أنني نقلب على هذا التمرين اللي هو تمرين بسيط، واللي غادي نحاولوا إن شاء الله نجاوبوا على الاسئله ديالو ونحاولوا نشرحوا لي زيكواسيون دو نافي ستوكس. دونك على بركه الله غادي نقراو لي نونسي ديال ليكزارسيس، ومن بعد غادي نشوفوا واحد البتي رابيل على لي زيكواسيون اللي غادي نحتاجوهم في هذا التمرين، ومن بعد نشوفوا عناصر الاجابه. ايكولمون دو كويت. دونك ملي كنسمعوا اخواني اخواتي ايكولمون كويت يعني كيكونوا عندنا جوج ديال لي بلاك بلان كيكونوا باراليل، وحده كتكون فيكس والاخرى كتكون موبيل يعني كتكون تحرك بواحد لا فيتاس. On considère l'écoulement plan entre deux plaques distantes de h dont l'une est mobile à la vitesse u et l'autre est fixe. La largeur des parois est grande devant h ainsi que la longueur. Notez L. Le fluide a un comportement newtonien et l'écoulement est incompressible et permanent. On néglige le poids du fluide devant les forces de viscosité. دونك كما كتلاحظوا اخواني اخواتي الشيما هي هذه. عندنا زوج ديال لي بلاك باراليل، عندنا لا بلاك التحتانيه فيكس ولا بلاك الفوقانيه موبيل كتحرك بواحد لا فيتاس u. دونك لا ديستانس اونتر لي دو بلاك هي h، وكما كتلاحظوا يا اخواني اخواتي هاد لا كوش ليميت عندنا لا فيتاس دو ليكولمون سويفون x مي لا فيتاس ne dépend que de y. يعني l'écoulement كيتحرك في لاكس يعني suivant l'axe des x، ولكن لا فيتاس كتعلق لنا غير ب y. متفقين؟ مزيان. عندنا لا لونغور ديال لا بلاك هي L، وعندي في x égale à 0 لا بريسيون égale P0، وفي x égale à L لا بريسيون égale P0. دونك هاد لي كونديسيون اون ليميت غادي نحتاجهم ان شاء الله في لا كوريكسيون. Donc les questions اللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم. La première question كتقول لنا montrer que le champ de vitesse est de la forme u égale à ux y0 0، يعني أن la vitesse suivant x mais ne dépend que de y. La deuxième question, à partir des équations de Navier-Stokes, montrer que le champ de pression est uniforme en tout point et égal à la pression atmosphérique P0 et que ux de y égale u y sur h. Et la dernière question, calculer le débit de l'écoulement. Donc هادو هما لي كيسيون اللي غادي نحاولوا ان شاء الله نجاوبوا عليهم. نبداو بواحد التذكير بسيط بلي غولاسيون اللي غادي نحتاجوهم. عندنا لا غولاسيون الاولى هي ليكواسيون دو كونسيرفاسيون دو لا ماس، ولا اللي كتسمى ليكواسيون دو كونتينيتي. دونك ليكواسيون دو كونتينيتي كتكتب لنا بهاد الطريقه: لا ديريفي totale de la masse volumique sur la dérivée totale de temps plus la masse volumique fois la divergence de U égale à 0. Donc هذه هي العلاقة en général ديال l'équation de conservation de la masse. Donc ملي كيكونوا عندنا des hypothèses، par exemple ملي كيكون عندنا l'écoulement permanent ويكون عندنا incompressible، donc l'équation ديالنا غادي تصبح بهذه الطريقة. Lorsque l'écoulement est permanent يعني la masse volumique ne dépend pas de temps، alors la dérivée partielle de la masse volumique par rapport au temps est nulle. يعني d de ρ sur d de t égale à 0. يعني اخواني اخواتي من كنشوفوا يكون عندنا donc l'écoulement permanent directement d de ρ sur d de t égale à 0. Si d'autre part l'écoulement est incompressible, alors la masse volumique est constante. ρ égale à une constante. إذا كان عندي كذلك l'écoulement incompressible يعني أن la masse volumique égale à 0. وإلا كان عندي l'écoulement permanent et incompressible يعني غادي تكون عندي d de ρ sur d de t égale à 0، و la masse volumique constante يعني غتبقى لي غير la divergence de U égale à 0. وبالتالي l'équation de continuité في لو كا ملي كيكون عندي l'écoulement permanent et incompressible غتكون بهذا الشكل: la divergence de U égale à 0. Donc أنا شرحناها هنايا. Cette relation correspond bien à un écoulement incompressible et stationnaire. Donc ملي كنسمعوا إخواني أخواتي permanent ولا stationnaire يعني le variable ديالنا ne dépend pas de temps. Les équations de Navier-Stokes sont
des équations aux dérivées partielles non linéaires et décrivent le mouvement des fluides newtoniens. L'équation de Navier-Stokes en général, la masse volumique pour la dérivée de la vitesse sur d de t, plus ρ fois v, la divergence de v, égale moins la divergence de P, ou la pression, plus nu, la viscosité, fois le Laplacien de la vitesse, yani la dérivée seconde de la vitesse, plus la masse volumique fois l'accélération de pesanteur. Donc, c'est l'équation de Navier-Stokes en général, où les radins détaillés selon les composantes de l'exercice, fait les questions, Inch'Allah. Le débit massique, donc QM égale à l'intégrale de la masse volumique fois la vitesse ديالي fois le vecteur unitaire fois d de s. Donc هاد le petit rappel كيعطينا فكرة على les équations اللي غادي نخدمو بهم ان شاء الله في هاد التمرين واللي غادي نديطايوهم par la suite. Alors بالنسبة la première question. Donc la première question طلبوا منا اننا نبينوا ان لو champ de vitesse كيتكتب لنا بهاد الطريقة هادي. دائما يا اخواني اخواتي باش نحسبوا le champ de vitesse كنبداو بالéquation de continuité. L'écoulement est dans le plan XY كما شفنا في الشيما et unidirectionnel selon X, يعني la vitesse قلنا selon X. On peut donc admettre que les composantes de vitesse selon Y et Z sont nulles. يعني مادام عندي la vitesse est unidirectionnelle et selon X, يعني ما عنديش les composantes ديال la vitesse selon Y وما عنديش les composantes de la vitesse selon Z. D'autre part, l'écoulement est incompressible. Donc قالوها لنا في لينونسي قلنا ملي كيكون عندي ليكولمون انكومبريسيبل هذا كيعني بانما لا ماس فوليوميك كونستونت وكذلك عندنا ليكولمون بيرمانون يعني نو ديبون با دو طون. لا ليكواسيون دو كونتينيتي غادي تكتب لنا بهذه الطريقه لا ديفيرجونس دو يو ايكالا زيرو. دونك كنعرف اخواني اخواتي ان لا ديفيرجونس كيتكتب بهذا الشكل دي دو يو اكس سور دي دو اكس بلس دي دو يو سور دو دي دو يغريك بلس دي دو يو زد سور دي دو زد. دونك ما عنديش لي كومبوزونت suivant Z ديال لا فيتاس وما عنديش لي كومبوزونت suivant Y ديال لا فيتاس يعني غيتبقى لي غير دي دو يو اكس سور دي دو اكس ايكالا زيرو وبالتالي غادي نستنتج ان لا فيتاس فعلا selon la direction X mais ne dépend que de Y. دونك هذه هي لا فورم اللي طلبوا منا اننا نبينوها في لا كيسيون الاولى. لا كيسيون الثانيه طلبوا منا اننا نكتبوا les équations de Navier-Stokes. Donc l'équation de Navier-Stokes اخواني اخواتي كنا شفناها اون جينيرال في لو رابيل وإلا درناها كتبناها دونك اون ديتاي سولون لي كومبوزونت غيتكتب بهاد الطريقه. دونك سولون x عندي لا ماس فوليوميك فوا دي دو يو اكس سور دي دو تي بلس يو اكس دي دو يو اكس سور دي دو اكس بلس يو اكس دي دو يو y سور دي دو y بلس يو اكس دي دو يو z سور دي دو z. دونك هذا بالنسبه لا فيتاس فوا لا ديفيرجونس ديال لا فيتاس. دونك هادي هاد لا كونتيتي هي لا كومبوزونت اللي شفناها اغوش في ليكواسيون اللي شفناها. دونك هادي هي العلاقه ديالنا. دونك حاولنا اننا نديطايوها. دونك من الناحيه الثانيه غادي يكون عندي موان لا ديفيرجونس ديال لا بريسيون يعني موان دي دو بي سور دي دو اكس بلس لو بوا يعني رو جي اكس plus la viscosité fois le Laplacien de la vitesse. Le Laplacien de la vitesse هو la dérivée seconde de la vitesse. D'accord? إلا فهمنا إخواني أخواتي هاد l'équation الأولى غادي نكتبو بنفس الطريقة selon Y et selon Z. Alors بالنسبة لي زيبوتاز اللي عندنا في l'exercice قالوا لنا أن l'écoulement est permanent et incompressible. Donc قلنا من كنسمع permanent يعني أن le variable ديالي ne dépend pas de temps. يعني كاع لي كومبوزونت اللي متعلقين بلو طون غادي يكونوا ايكالا زيرو. دونك هادو كنا غادي انوليوهم. كذلك قالوا لنا ان لو بوا اي نيغليجابل دوفون لا فيسكوزيتي يعني ان رو جي اكس رو جي ايكغيك رو جي زد ايكالا زيرو كلهم غادي يمشيو. عندي لي كومبوزونت ديال لا فيتاس عندي غير سولون اكس مي نو ديبون كو دو ايكغيك يعني كاع لي زوتر كومبوزونت ديال لا فيتاس غادي يكونوا ايكالا زيرو. ما عنديش في التمرين ديالي داكشي علاش نيغليجينا ولا انولينا كاع لي كومبوزونت وبالتالي غادي يبقى لي لي زيكواسيون دو نافير-ستوكس غادي تكتبوا بهذه الطريقه زيرو لان انولينا كلشي من هذه الناحيه ايكال موان دي دو بي سور دي دو اكس بلس نو لا فيسكوزيتي فوا دي دو كاري يو اكس سور دي دو y او كاري لان قلنا لا فيتاس في لا ديريكسيون اكس اي نو ديبون كو دو y.
بالنسبة les deux équations التاليين غادي يبقى لنا غير moins d2p sur d2y égale à 0 et moins d2p sur d2z égale à 0. Les deux dernières égalités nous disent que la pression ne dépend que de x. يعني داكشي علاش la dérivée ديال la pression selon y et selon z égale à 0. هذا كيعني أن la pression ne dépend que de x. Et comme la vitesse ne dépend que de y, la première égalité nous dit que. Donc شفنا إخوانا أخواتي أن la vitesse ne dépend que de y. هذا كيعني أن d2p sur d2x غادي نرجع d2p sur d2x من هذه الناحية égale à nu d carré ux sur d2y au carré. هذا égale à une constante. علاش؟ لأن قلنا أن la pression في x égale à 0 égale à p0. Donc غادي نرجع للشيما. La pression x égale à 0 égale à p0 et la pression x égale à L égale à p0. Donc chez l'âge de d2p sur d2x égale à une constante. Donc il a dit l'intégrale de d2p sur d2x غادي يساوي لنا p de x égale à kx plus une constante c. قلنا انطلاقا من les conditions aux limites x égale à 0 et x égale à L عندي la pression égale à p0. Donc غادي نعوض هنايا في l'équation ديالي. غادي نعوض ب x égale à 0. إلا عوضت ب x égale à 0 عندي p de x égale à 0 هو p0 يعني من هذه الناحية غتكون عندي p0 égale 0 لأن x égale à 0 plus c. هذا يعني أن la constante c غادي تساوي لنا p0. داكوغ. إلا عوضنا ب x égale à L غادي نرجع في x égale à L عندي p égale à p0. دونك هادشي راه عندنا مكتوب هنايا. غادي نعوض ب p0 égale k fois L plus c اللي خرجناها هي p0. متفقين؟ p0 ناقص p0 غادي يساوي لنا 0 غادي يبقى لي غير kx égale à 0. هذا كيعني أن k égale à 0. دونك انا اخواني اخواتي ما ديطايتش مي حاولت انني نشرح. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا وتبعتوا معنا. غادي نعوض غير بلي كونديسيون او ليميت في ليكواسيون ديالي وغادي نخرج ان k égale 0 و c égale p0 انطلاقا من ليكواسيون اللي عندي هنا. وبالتالي غادي نستنتج ان لا بريسيون égale p0 بارتو. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال لا كيسيون الثانيه. بالنسبة les conditions d'adhérence du fluide aux parois, donc les conditions d'adhérence هما les conditions ديال la vitesse. En y égale à 0 يعني في هذا لو بوان هذا في لا بلاك التحتانية عندي la vitesse égale à 0 لأن قلنا لا بلاك ديالنا فيكس ما عندهاش une vitesse. و en y égale à h يعني ملي غادي نكون في هاد لا بوزيسيون هادي y ديالي غتكون تساوي لنا h غادي تكون لا فيتاس ديالي هي u لأن قلنا لا بلاك الفوقانية كتحرك بواحد لا فيتاس u. دونك هادو هما لي كونديسيون داديرونس اللي عندنا. مزيان. دونك y égale à 0 لا فيتاس اي نول لأن لا بلاك فيكس و في y égale à h لا فيتاس égale à u لأن عندي لا بلاك الفوقانية موبيل. غادي نرجع لهاد ليكواسيون هادي باش نانتيغري لا فيتاس. دونك لا relation précédente s'intègre sur la forme d au carré ux sur d2y égale à 0. دونك انطلاقا من هاد ليكواسيون الاولى لان تلقينا k égale à 0. دونك عندي لا فيسكوزيتي est différente de 0 يعني ان d2 d carré ux sur d2y au carré égale à 0. داكوغ. داكشي علاش كتبنا هاد العلاقه هنا. الا درت الانتيغرال ديالي غادي يساوي لنا ux égale à ay plus b. D'accord. Le premier intégral غادي يكون d de ux sur d2y égale à a. و deuxième intégral غادي يكون ux égale à ay plus b. غادي نعوض بلي كونديسيون اللي عندي هنايا باش نخرج لا فيتاس ديالنا. في y égale à 0 لا فيتاس égale à 0 غادي نعوض ب y égale à 0. a fois 0 égale à 0 و لا فيتاس égale à 0 يعني ان b غادي تساوي لنا 0. دونك كنعوض اخواننا اخواتي غير بلي كونديسيون ما كندير حتى شي حاجه. لا كونديسيون الثانيه هي في y égale à h يعني غادي نجي ل y ونعوضها ب h غتولي لي ah بلس b خرجناها ديجا égale à 0 انطلاقا من لا كونديسيون الاولى يعني غتبقى لي غير ah égale à u يعني ان a غادي تساوي لنا u sur
اش. متفقين؟ انت على الاقل من لي كونديسيون او ليميت خرجت ان بي ايكالا 0 و ا ايكالا يو سور اش. وغادي نرجع نعوض في ليكواسيون ديالي. دونك ملي غادي نرجع ليكواسيون غتولي لي يو اكس دو ايكغيك هي هادي ايكال ا اللي هي يو سور اش فوا ايكغيك و بي ايكالا 0. هذا هو ليكسبرسيون ديال لا فيتيس ديالنا. لا ديرنيير كيسيون طلبوا منا اننا نخرجوا لو دي بي. دونك لو دي بي شفنا في التذكير انه يتكتب بهذه الطريقه هذه ايكالا لا ماس فوليميك فوا الانتيغرال من 0 حتى ل h لان عندي لا ديستونس من 0 حتى ل h فوا لا فيتيس فوا دي دو y. غادي نعوض بالتعبير ديال يو اكس دو y اللي هو يو y سور h هو هذا وندير لانتيغرال. دونك يو سور h غادي نخرجوها على الانتيغرال لان ne dépend pas de y, d'accord. وندير l'intégral ديال y. donc l'intégral ديال y هو y au carré sur 2 entre 0 et h. ونعوض بلي فاريابل ديالي. donc غتولي لي h au carré sur 2 moins 0 sur 2, d'accord. donc هذا بالنسبه l'intégral. هادشي راه لا باز ديال المات. غتبقى لي غير h au carré sur 2 غادي نسامبليفيه ب h من هنايا و h من هنايا غتبقى لي ρ u fois h sur 2. donc هذا هو l'expression ديال le débit par unité de largeur. donc حتى لهنا اخواني اخواتي غادي نكونوا كملنا التمرين ديالنا. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا معنا. حاولت انني ما نديطاييش دونك لي غولاسيون مي شرحت كل ما يتعلق بالديمونستراسيون. الا كان عندكم شي اشكال اخواني اخواتي في هذا التمرين هذا ما تردوش انكم تراسلونا عبر البريد الالكتروني او تخليونا دونك دي كومونتير تحت لا فيديو. كذلك الا كنتوا اول مره تشاهدوا القناه ديال بي ام شان دونك ما تردوش انكم تشتركوا في القناه وتشغلوا دونك الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا. نتمنى التوفيق لجميع الاخوان والاخوات والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.